ulazu u New Orleans me dočekuje za američke gradove sada već tradicionalni odbor za doček, kamp beskućnika. Ali to me nešto ne zanima naročito, ulazim u centar grada i idem pravo na jednu od njegovih glavnih atrakcija, groblje, jedno od mnogobrojnih. Zbog specifičnog zemljišta punog vode, New Orleans se nalazi na vrlo niskoj nadmorskoj visini koja varira od +2 do -2 metara. Grad je specifičan po svojim nadzemnim grobljima, poznatijim kao gradovi mrtvih. Ovde smo na groblju St. Louis broj 3, otvorenom 1854. godine, koje za razliku od broja 1 i 2, koja su tesna gradska groblja, nudi potpuno drugačiji ugođaj, ako se to može tako nazvati. Ovo groblje ima mirniju atmosferu i široke aleje kojima se može i voziti auto. Uvek sam se pitao ko želi da stane u stanu sa pogledom na groblje. Ma ajde stan, nego kako da imaš kuću da živiš, kuća odmah tik uz groblje. Boga mi, za vreme Halovina, noć veštica, ne bih volao da živim u njoj. A to se, vidi slučajnosti, pada baš danas. I zato da obiđem ovo na brzaka, pa da begam. Inače, šetati ovim alejama je vrlo interesantno i mnogi od grobova su prava umetnička dela sa uticajima španske, italijanske i francuske arhitekture. Ovo nije onaj pisac Voltaire i njegova familija, dok ovo jesu neki Jugovići i stvarno, što ono kažu, ima svugde. Čak smo i dovde stigli. Ovo je već nešto. Grobnica dostojna pravog kralja. Vrate, ti si kralj, da ne kažem car, u obliku dvorca. Si ga napravio, svaka čast. Kasnije sam saznao da se radi u stvari o ženi koja se posvađala sa ćerkom i da joj ne bi ostavila ništa od nasledstvo, sebi podigla grobnicu zamak. Ovo mi se već sviđa. Ispod palme na obali mora. Hladovinka na večnom počinku. Dugo godina sam želeo da posetim neko od groblja ovog grada i evo najzad ostvario i tu želju. Završavam ovu posetu u njihovom gradu mrtvih, jednom od mnogih, i nastavljam šetnju Kanal Streetom prema Muzeju umetnosti i botaničkoj bašti New Orleansa. Naravno, muzeji me baš i ne zanimaju, ali šetnja parkom uvek prija. Lep gradski park u New Orleansu koji me podsjeća na parkove u Malmeu. Isto tako i duva vetar ovde trenutno danas, tako da je doživljaj kompletan. Ovo je već bilo kasno popodne, tako da je sama botanička bašta grada, koja je otvorena 1936. godine i koja sadrži preko 2000 sorti biljaka iz celoga sveta, već zatvorila svoja vrata. Otvorena je do 4:30, tako da sam samo prošetao okolnim parkovima, ali to je bio vrlo prijatan doživljaj. New Orleans se nalazi na jugu Sjedinjenih Američkih Država, u saveznoj državi Luizijana, na ušću reke Mississippi u Meksički zaliv. Klima je suptropska, leta su ekstremno vruća i vlažna, dok su zime vrlo blage. Grad ima oko 370.000 stanovnika, ali šire gradsko područje broji više od 1.000.000 ljudi. New Orleans je jedan od najneobičnijih gradova Amerike, poznat po vudu kulturi, džezu, odavde potiče recimo legendarni Louis Armstrong, ali pored muzike, New Orleans je poznat i po specifičnoj kuhinji. Gambo, džambalaja, poboj, sendviči i specijaliteti od rečnih rakova deo su lokalne kulture. Grad godišnje poseti više od 15 miliona turista, najviše tokom Mardi Gras festivala, jednog od najvećih karnevala na svetu. Većinu stanovništva čine Afroamerikanci, ali se ovde mešaju francuski, španski i karipski uticaji, pa zbog toga grad ima potpuno drugačiju atmosferu od ostalih gradova Amerike.
and dangerous Category 5 If it hurricane. does not weaken before it makes landfall, it'll be the second strongest hurricane. Still to come as the storm surge and as the rainfall from Hurricane Katrina hit. Ali iza te turističke slike krije se jedna od najvećih tragedija u modernoj istoriji Amerike. Zbog položaja ispod nivoa mora, New Orleans je jedan od najugroženijih gradova u Americi kada su u pitanju poplave i uragani. U avgustu 2005. godine prema obali Luizijane krenuo je uragan Katrina. Oluja je prvo nastala iznad Bahama, a zatim je ogromnom snagom ušla u Meksički zaliv gde je dodatno ojačala. Kada je stigla do New Orleansa, vetrovi su dostizali preko 200 km na sat. Zbog svog specifičnog niskog položaja, grad je bio zavisan od sistema i nasipa i pumpi koji ga štite od poplava. Kada su nasipi popustili, voda je počela da ulazi u grad neverovatnom brzinom. Čitavi kvartovi nestali su pod vodom. Ljudi su ostali zarobljeni na krovovima kuća, čekajući pomoć danima. Nestalo je struje, hrane, pitke vode i komunikacije. Hiljade ljudi pokušavalo je da pobegne, ali mnogi nisu imali automobile niti novac za evakuaciju. Posebno su stradali siromašni delovi grada, gde je živjelo mnogo afroameričkog stanovništva. Ti delovi grada su inače bili najniži, dok je belačko stanovništvo živjelo u onim izdignutim. Jedno od najpoznatijih mesta tokom katastrofe postao je Superdom, ogromna sportska dvorana u centru grada gde su vlasti slale ljude da se sklone od uragana. Umesto sigurnosti, unutra je nastao potpuni haos. Desetine hiljada ljudi bilo je zarobljeno bez struje, dovoljno hrane, vode i toaleta. Temperatura u avgustu je bila nepodnošljiva, vazduh težak, a pomoć je stizala sporo. Ljudi su spavali na podu, mnogi su bili bolesni ili povređeni, a mediji su prikazivali slike očaja koje su šokirale kako Ameriku, tako i ceo svet. Katrina je odnela više od 1800 života i izazvala štetu veću od $100 milijardi. Mnogi evakuisani stanovnici se više nikada nisu vratili u svoje domove i ostali su raseljeni po celoj Americi. Uprko svemu, grad je preživeo, muzika, kultura i energija New Orleansa ostali su jači od tragedije, a to se najbolje vidi u svetski poznatom francuskom kvartu grada. On se nalazi odmah ovde pored moćnog Misisipija, koji je najveća reka Amerike i jedan od najvećih rečnih sistema na svetu i praktično je izgradio ovaj grad koji je osnovan 1718. godine kao deo francuske kolonije Luizijane, a ime je dobio po Filipu II, vojvodi od Orleana, i francuski uticaj je i danas prisutan na svakom koraku. To se najbolje vidi i u najpoznatijem delu grada, francuskom kvartu, koji je srce istorijskog New Orleansa. Poznat je po svojim uskim ulicama, balkonskoj arhitekturi sa gvozdenim ogradama i zgradama u stilu kreolske Francuske i Španije. Jackson Square i katedrala St. Louis su samo neka od mesta koje pričaju o francuskoj prošlosti, a ona se osjeća i u jeziku, kuhinji i muzici. Ovde sve ulice nose francuske imena i lično ne mogu da kažem da sam baš neki stranger ovde. Prvi i jedini put sam ovde u New Orleansu bio pre tačno 24 godina, 1999. godine. I tada u januaru mesecu za vreme Mardi Gras festivala i ovde je tada vrvelo od ljudi. Ove ulice su bile prepune ljudi i bilo je vrlo živa atmosfera. Sada je međutim običan radni dan. On the corner of the square. Yeah, the corner of the square. Okay. Može malo jače. Sada je običan radni dan, utorak, međutim danas je Halloween, noć veštica, tako da nadamo se da će biti malo življe nego što jeste. Inače, sada je, evo, 6:30, pada mrak i prilično mrtva atmosfera. New Orleans je grad gde se susreću Evropa, Karibi i Amerika, stvarajući veoma interesantnu mešavinu kulture koju vredi videti i istražiti, ali meni lično posle celodnevne šetnje krče creva i ono što bih ja da istražim je ta čuvena kuhinja Luizijane. Da vidim da nađem neku klopicu koja je proslavila ovaj ovde deo Amerike, a da nisu hamburger i pomfrit.
Ovdje imamo 3 specifična jela za New Orleans. Vrlo poznata džambalaja koja se jede u celoj Americi, gambo i kajun shrimp, to je rak. Vidjet ćemo kako to izgleda, da li je ljuto kao što kažu, s obzirom da sam navikao na talijansku hranu, ništa me neće iznenaditi ovdje. Crveni pasulj je dobar, sa malo slanine i pirinča. Sva 3 jela su sadržala pirinač, tako da nije bilo tu mnogo ni rakova, ni piletine. Dobro, bilo je pasulja, onako, prilično, tako da proteine sam dobio iz pasulja, ugljene hidrate iz dosta pirinča i ostale proteine onako na kašičicu. New Orleans ima dugu tradiciju proslavljanja Halloweena ili Noći veštica, a koreni ovog praznika dosežu nazad do irskih i francuskih doseljenika, koji su sa sobom doneli običaje kao što su pravljanje lampiona od tikvi i pričanje horor priča ove noći. Tokom vremena ovi običaji su se pomešali sa lokalnom kulturom, posebno vudu praksama i legendama o duhovima koje su duboko ukorenjene u istoriju grada. Tako je Halloween u New Orleansu postao fuzija evropskog folklora, kreolskih verovanja i afroameričkih tradicija. Sam grad je inače idealna scena za ovaj praznik. Francuski kvart sa svojim uskim starinskim ulicama i gasnim lampama, nadzemna groblja, raznorazne priče o ukritim kućama, a vudu kultura dodatno doprinosi atmosferi sa mnogim ritualima i pričama o vudu kraljici Marie Laveau. Za ljubitelje misterije i paranormalnog u New Orleansu se inače organizuju ture, a koje su posebno popularne za vreme Halloweena, na kojima se mogu čuti priče o poznatim duhovima i ukritim mestima u gradu. Sve u svemu, Noć veštica ovdje je iskustvo koje spaja istoriju, kulturu i magiju koje nećete vidjeti u nijednom drugom gradu Amerike, a i šire. Ako volite horor, kostime, duhove i slične stvari, New Orleans je idealna destinacija za vas. Sada već ovo već na nešto liči. New Orleans, kako ga ja znam. Prilično atmosfera podignuta od onoga kako je bilo malo prije. I dok još malo posmatramo živopisne kostime žitelja ovoga grada, to bi bilo otprilike sve za jedan dan u New Orleansu. Nadam se da vam se sviđa ovaj grad koji je pun istorije, misterije i zabave i da će vas ovaj kratki video možda zakulicati da ga i vi posetite. Grad ima dobru atmosferu i to se ne ogleda samo u muzici i hrani, već i u njegovom odnosu prema tradiciji i legendama. Noć veštica je odlično vreme za posetu, ali ako ne danas, New Orleans je interesantan i tokom drugih perioda, posebno za vreme Mardi Grasa, ali takođe i kada se i baš ništa ne dešava, jer ovde ima za svakog po nešto. Do sledećeg puta, vidimo se i što bi Ameri rekli, Happy Halloween iz New Orleansa.